नमस्कार दर्शक बंधु आज अध्याय आपण मैंने जानवे वृत्त वृत्त संबंधी किसी जानवा कथा देखु ये गोटे वृत्त यार हूँ गोटे छोट वृत्त यहाँ हूँ बड़ वृत्त एवं छोट वृत्त भितर कौन सामंजस्य देख ये वृत्त यार व्यासार्ध हूँ 14 सेंटीमीटर एठू तो कहूँ 21 सेंटीमीटर टोटाल हूँ के 35 सेंटीमीटर टोटाल बड़ वृत्तटार व्यासार्ध हूँ 35 सेंटीमीटर एवं गोटे व्यासार्ध जदि 14 सेंटीमीटर हुए ता परिधि केम जान परिधि समान 2 पाई आर मान कौन 2 गुणन पाई गुणन आर समान है के 616 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 7 समान 88 परिधिटा हूँ 88 सेंटीमीटर बड़ वृत्तटार 35 बड़ वृत्तटार देखु 21 युक्त 14 समान 35 2 समान 2 गुणन 22/7 गुणन 35 समान 1540 युक्त 7 समान 220 सेंटीमीटर। तेणु ये गोटे कथा प्रश्न उठुची जदि गोटे वृत्त घेरे घूरब यही गोटे वृत्त देख गोटे घेरा घूरले 88 सेंटीमीटर रास्ता अतिक्रम कर से अनुसार जदि तारी एक्सिल आम बढ़ईदेवा 220 अर्थात तो गोटे छोट वृत्त जब गोटे बड़ वृत्त कनेक्शन रहे ताकू कौन हुए ना परिधि बढ़ जाए और रास्ता से अनुसार अतिक्रम कर जदि गोटे सेकेंड प्रति गोटे चक्का मनकर 88 सेंटीमीटर गति करुच्ची गोटे सेकेंड रे 10 थर गोटे चक्का घुरुची 88 सेंटीमीटर गोटे थर घूरले 10 थर हेल्ले 10 गुणन 88 ताने 88 गुणन 10 जी बाट से बाट गोटे चक्का जापर से अनुसार से चक्काटा को जब बड़ करदे गोटे गाड़ी चक्का को बड़ करदे तार से बेगर गति कर देखला बेलू अधिका बाट जीव चिंता करूँ बड़ एवं सान भितर तफात कौन ये गोटे देखूँ ये गोटे चक्का देखूँ यहाँ 5 मीटर अच्छी यार परिधि 5 मीटर को यहाँ अच्छी 2 मीटर ना 2 मीटर परिधि 5 मीटर चक्काटा जब थे घूर 2 मीटर चक्काटा भी थे घूर ये कनेक्शन अच्छी एथर कौन हम ना 2 मीटर चक्का जी बाट जीव 5 मीटर चक्का कौन से बाट जीव निश्चिंत अधिका बाट जीव तेणु गोटे 5 मीटर चक्काटा जब घेरे गोटे घेरा घूरला बेलू 2 मीटर चक्का भी से गोटे घेरा घूर किंतु अधिक रास्ता जापरनी तेणु छोट चक्काटा जदि आम दिघेरा घूरेबा बड़ चक्काटा निश्चिंत गोटे घेरा घूर चिंता करूँ बड़ चक्काटा जदि गोटे घेरा घूर छोट चक्काटा दिघेरा कि 2.5 घेरा ये भाव में घूर कहीं घूर एका किंतु काम कर एकार मोशन घूर किंतु रास्ता अतिक्रमण कर कम तेणु से सब देखु धान कल मानक देख बड़ चक्का जदि छोट चक्कर कनेक्शन हो बड़ चक्का घेरे घूरला बेलू छोट चक्का दिघेरा घूरी जाइए कारण उभय सामान मोशन में घूर्चंती ना तेणु आपण मैंने देखिथे धान हलर मानक कौन हो ना गोटे मोटर थो मोटर रू कनेक्शन हो गोटे साफ्ट को कनेक्शन हो कौन हो ना तादेह गुड़े कल लगी गुड़े देख से एत जोर घूर मोटर किंतु चूड़ा कलर जो धान खरड़ा होता धीरे धीरे घूर अर्थात ये छोट चक्का बड़ चक्का सहित कनेक्शन जो एमती होता है बड़ चक्काटा जब घेरे घूर छोट चक्का निश्चिंत 2-3 घेरा घूरी जाइए कहीं या सहित यार कनेक्शन जेहेतु अच्छी ये 5 मीटर है बेलू ये भी से 5 मीटर गोटे घेरा घूरला बेलू ये से अनुसार 2 घेरा घूरी जाइए ये गोटे घंटा देखूँ ये गोटे छोट घंटा मुझे छोट घंटार परिधि धर 15 सेंटीमीटर बड़ घंटार परिधि धर 60 सेंटीमीटर ये कौन ना घंटा कंटा एवं सेकेंड कंटा आमको धीरे धीरे गला भाया जना पड़ किंतु एठी घंटा मिनिट कंटा एवं सेकेंड कंटा प्राय आम आखि की जना पड़ घंटा कंटा जन कि गोटे घंटा कंटार जदि परिधि आम 60 सेंटीमीटर बदल 60 किलोमीटर करदे सेटा तो असंभव किंतु काल्पनिक भाव में कथा कहूँ 60 सेंटीमीटर करदे 60 किलोमीटर करदे घंटा घंटा आमको भी जीवा गला बेले माने चलिक गला बेले जना पड़ो कारण तार परिधिटा घंटार परिधिटा बढ़ी जाइए किंतु एका मोशन किंतु परिधिटा बढ़ी जाइए
ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବିଷୟରେ ଜଣେଇଲି। ପୃଥିବୀ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଘୁରୁଛି, ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ପୃଥିବୀ ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ନେଉ, ପୃଥିବୀର ପରିଧିଟା ମାନେ ପୃଥିବୀର ବିଷୁବରେଖା ଅଞ୍ଚଳ କି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଗୋଲକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ବି ଗୋଟେ ଉପର ଭାଗ ଗୋଟେ ପରିଧି, ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଭଳିଆ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ 40ରୁ 45,000 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ତାର ପରିଧି। ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟାରେ 40ରୁ 45 ଗୋଟେ ଘେରା ବୁଲିଲା, ଧର ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ବୁଲିବ, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଯଦି ଧର ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଦିନ ଅଧଘଣ୍ଟେ ରାତି ହେବ, ପୃଥିବୀ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ ପୃଥିବୀ ବୁଲୁଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବୁଲିବା ତ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ବେଗ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପରିଧି ବଢ଼ିବ, ଆମକୁ ସେତେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ଧର ଗୋଟେ ଆମେ ଏ ଜାଗାରୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା, ବୃତ୍ତାକାର ରାସ୍ତା, ଗୋଟେ କାର୍ ଯିବ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 300 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ, ଧର ଏ କାର୍ ଗତି କରିବ ଏଠୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଯିବ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ସେଇ 300 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ, ଦେଖିବ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପଛରେ ପହଞ୍ଚିବ। କାରଣ ରାସ୍ତା ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଯଦି ବଡ଼ ହେଇଯାଉ, ଉପରକୁ ଗଲା ମାନେ ପରିଧି ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ଉଡ଼ାଜାହାଜର ରାସ୍ତାଟା ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଅଧିକ ବେଗରେ ଯିବାରୁ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚୁଛି କାର୍ ଅପେକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବେଗ ସମାନ ରହିବ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଯଦି ଯାଏ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଧିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଇଏ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ସହିତ ବେଗର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଗୋଟେ ଧର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ୍ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଆପଣ ଘୁରୁଛି, ତା ଦେହରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗିଅର, ସେକେଣ୍ଡ ଗିଅର, ଥାର୍ଡ଼ ଗିଅର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗୋଟେ ମୋସନରେ ଘୁରୁଛି, ତା ଦେହରେ କନେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି କ୍ରାଙ୍କ ସାଫ୍ଟ ଏବଂ ତା ଦେହରେ କନେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି କ୍ଲଚ୍। କ୍ଲଚ୍ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଯେତେବେଳେ କ୍ଲଚ୍କୁ ଆମେ ଚିପି ଦେଉଛୁ, ଇଞ୍ଜିନ୍ର କ୍ରାଙ୍କ ସାଫ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଚକାରୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ହୁଇଲ୍ ଲାଗିଛି, ସେ ଫ୍ରି ହୁଇଲ୍ରୁ ଯେଉଁ ଗିଅର ବକ୍ସକୁ ଯେଉଁ ଚେନ୍ ଯାଇଛି, ସେ ଚେନ୍ର କନେକ୍ସନ୍ଟା କାଟି ଦେଉଛି କ୍ଲଚ୍ଟା ଚିପି ଦେଲେ। ଆମେ ଗିଅର ଉପରେ ପକେଇଥାଉ ବରଂ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କ୍ଲଚ୍ ଚିପି ଦେବା, ଚେନ୍ର କେବଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା ଖାଲିରେ ଘୁରିବ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ରେ। ତେଣୁ ଆମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ରେ ପକେଇକି ଯଦି ରଖିବା ଗିଅର ବକ୍ସରେ, ତାହେଲେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଗିଅର ବକ୍ସ ନେଇ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଖାଲିରେ ଘୁରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ଲଚ୍ଟାକୁ ଚିପି ଦେଲେ, କ୍ଲଚ୍ ବି ଏକ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍, ଅର୍ଥ ଆମେ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ କିଛି ରଖିଲାନି ସେ ଚେନ୍ର। ତେଣୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା, କ୍ଲଚ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ହେଲା, ଆମେ ଗିଅର 1, 2 ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ବିନା କ୍ଲଚ୍ରେ ପକେଇବା, ହୁଏତ ଗିଅର ବକ୍ସ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ କହିଛି, ଚକା ଯଦି ବଡ଼ ହେବ, ଗୋଟେ ଚକା ଧର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ 10 ଘେରା ବୁଲିବ, ସେ ଚକାର ଗୋଲେଇଟା ହେଉଛି ବା ପରିଧିଟା ହେଉଛି 1 ମିଟର। ତ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ 10 ମିଟର ସେ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ସେଇ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ମିନିଟକୁ କେତେ, ଘଣ୍ଟାକୁ କେତେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରେ, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ଏତିକି। ଯେତେବେଳେ ଗିଅର ବକ୍ସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗିଅର ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ସେଇ ସମୟରେ ଯେତିକି ବେଗ ସେଇଟା ମନିଟରରେ ଦେଖା ହୁଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଥିଲାବେଳେ ଆକ୍ସିଲେଟରର କାମ ହେଲା କ'ଣ ନା, ସେ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ କମ୍ ଏବଂ ବେଶୀ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଗିଅରର କାମ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚକାରୁ ବଡ଼ ଚକାରେ କନେକ୍ସନ୍ ହେଲେ 1 ନମ୍ବର ଗିଅର, ଛୋଟ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚକା, ଛୋଟ ଫ୍ରି ହୁଇଲ୍ ହେଇଥିବ, ବଡ଼ ଗିଅର ବକ୍ସର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାନ୍ତୀ ଦିହରେ ଯଦି କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା, 1 ନମ୍ବର ଗିଅର। ଯଦି ତାଠୁ ଛୋଟ ଦାନ୍ତିରେ କନେକ୍ସନ୍ ହେବ, ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଗିଅର, ଥାର୍ଡ଼ ଗିଅର ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ଗିଅର ବେଳକୁ ଦେଖିବ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଫ୍ରି ହୁଇଲ୍ର ଠାରୁ ଫୋର୍ଥ ଗିଅରର ଏବଂ ଫିଫ୍ଥ ଗିଅରର ଆହୁରି ଛୋଟ ହେଇଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଘେରେ ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ସେ 4 ଘେରା 5 ଘେରା ବୁଲୁଥିବ, ତେଣୁ ବେଗ ବଢ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଗିଅରରେ କ'ଣ ନା, ସେଇଟା ବହୁତ କାମୁଡ଼ିକି ଧରିବ ଏବଂ ସେଇଟା ଲୋଡ଼୍ ଟିକେ ଅଧିକା ନେଇପାରିବ। ଲାଷ୍ଟ ଗିଅର କ'ଣ ନା, ଫ୍ରିରେ ବୁଲିବ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ବେଗବାନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେତେ ଲୋଡ଼୍ ନେଇପାରିବନି ଉଠାଣି ଫୁଟାଣି ବେଳକୁ। ଆମେ ତେଣୁକରି 1 ନମ୍ବର ଗିଅର ପକାଇଥାଉ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ ବୃତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଯାଇଥିବେ। ବୃତ୍ତ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଆମେ ଗତି ବଢ଼େଇ ପାରିବା, କମେଇ ପାରିବା, ତାର ପରିଧିକୁ ନେଇକରି ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ସବୁ ଜାଣିଲେ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।